Definition. An argumentative text is a type of writing where the author presents a claim or thesis statement and support it with evidence and logical reasoning. Social function. To, to persuade the reader to accept author viewpoint, the engage reader in critical thinking, and encourage them to different perspective to analyze information. Characteristic comprise the fundamental component of, of the claim, evidence, and reasoning. Generic structure. Thesis. Author main argument or position on the issue. Body of the argument. The topic of each body paragraph introduce the main point. Conclusion. Summarize the main point of the argument. Restates the thesis statement. Language element. Simple present tense. Express general truths, habits, or fact. Conjunction. To connect clause or sentence. Adverb. Modify verb. Adjective verb. Adjective or other verb. Adverb. Passive voice. Emphasize the action or the person who receives. Modal. Auxiliary verb use to express possibility, necessity, permission, or ability. Explorative language. Making judgment or expressing opinion about a topic. Rhetorical question. To provoke a response. Definition adalah teks argumentasi, yaitu jenis tulisan di mana penulis menyampaikan pendapat dan mendukungnya dengan bukti serta alasan yang logis. Social function. Untuk meyakinkan pembaca agar menerima sudut pandang penulis, mengajak berpikir kritis, dan menganalisis informasi. Karakteristik. Terdiri dari komponen utama, yaitu klaim, bukti, dan alasan. Generic struktur. Tesis. Pendapat utama atau posisi penulis terhadap suatu isu. Body of the argument. Bagian isi yang berisi penjelasan tiap paragraf dengan poin utama. Conclusion. Rangkuman dari argumen dan penegasan kembali teks. Language element. Simple present tense. Digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kebenaran umum. Conjunction. Digunakan untuk menghubungkan kalimat atau klausa. Adverb. Digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Passive voice. Digunakan untuk menekankan aksi atau penerima aksi. Modal. Kata bantu yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan, keharusan, izin, atau kemampuan. Evaluate language. Bahasa yang digunakan untuk memberi penilaian atau menyampaikan opini terhadap suatu topik. Prosedur teks. Definition. Social function. Types of procedure text. Generic structure. Aim of goal, equipment, step. Language element. Simple present tense, imperative tense, temporal conjunction. Action verb, adverb, proposition. Definition. Design to guide a reader through sequence action in a clear and logical manner. Social function refers to the role and purpose something serves in society. Types of procedure. It can also cover a wide range of activities. Text. Generic structure. Aim of goal. The title always
clearly indicates the text or activity being explained. Equipment, material and equipment list the item or tool need to complete the test step. The action that send the steps, action, instruction or method required to perform the task. Language filter, simple present tense. Describe action that are habitual, generic truth, or instruction that apply universally. Imperative tense sentence. Use use to use to give direct command or instruction. Temporal conjunction, words that indicate time relation between event or action. Action verb, describe specific action or task that need to be performed. Adverb, to provide detail about how an action is performed of the sequence of steps. Preposition, provide information about location, direction, or time. Definition itu dirancang untuk membimbing pembaca melalui urutan tindakan secara jelas dan logis. Social function, mengacu pada peran dan tujuan suatu dalam kehidupan masyarakat. Type of procedure juga dapat mencakup berbagai macam aktivitas dalam bentuk teks. Generic structure, I'm or goal. Judul selalu menunjukkan dengan jelas tugas atau kegiatan yang dijelaskan. Equipment, bahan dan peralatan berisi daftar alat atau benda yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Step, berisi langkah-langkah, tindakan, instruksi, atau metode yang diperlukan untuk melakukan tugas. Language filter, simple present tense, digunakan untuk menjelaskan tindakan yang bersifat kebiasaan, fakta umum, atau instruksi yang berlaku secara umum. Imperative sentence, digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi secara langsung. Temporal conjunction, kata-kata yang menunjukkan hubungan waktu antar peristiwa atau tindakan. Action verb, kata kerja yang menjelaskan tindakan atau tugas yang harus dilakukan. Adverb, digunakan untuk memberikan keterangan tentang bagaimana suatu tindakan dilakukan atau urutan langkah. Preposition, memberikan informasi tentang lokasi, arah, dan waktu.